Bonjour mes élèves de première année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va commencer une série d'exercices de la leçon des réactions d'oxydoréduction. Alors on va commencer la correction de l'exercice 1. Alors on ajoute une masse M égale à 2,8 g de la maille de fer à un volume V égal à 25 millilitres d'une solution d'acide chlorhydrique H plus Cl-. De concentration C est égale à 1 mol par litre. Il résulte de la réaction qui se produit la formation des ions ferreux Fe2+, et le dégagement du gaz d'hydrogène H2. Alors, on va tout d'abord préciser les réactifs. Alors, les réactifs, on a le fer et H+. Alors, pour Cl-, c'est juste des réactifs spectateurs. Alors, et pour les produits, c'est-à-dire ils résultent de la réaction, et les produits de la réaction, c'est les ions Fe2+, et le gaz d'hydrogène. Ça marche? Très bien. Alors, la première question, écrire l'équation de la réaction qui se produit et déterminer les quantités de matière initiale des réactifs. يعني نلقاو la réaction, l'équation de la réaction اللي وقعت ومن بعد on détermine les quantités de matière يعني كميات المادة البدئية لهاد المتفاعلات. شكون هما المتفاعلات؟ هما Fe, le fer, et H+, puisque l'acide chlorhydrique في الماء qui est dissocié que le H+, plus Cl-. Maintenant, on est intéressé par les ions H+. Ça marche? Deuxième question, construire le tableau d'avancement et déterminer le réactif limitant. Troisième question, déterminer la masse de fer restant à la masse restante de fer à la fin de la réaction. Quatrième question, quel est le volume de H2 qui résulte de la réaction؟ يعني بغاو شحال داك الحجم ديال الغاز ديال H2 اللي تكون ليا في la fin ديال la réaction. La dernière question, déterminer la masse de fer disparue qui a réagi زعما يعني داك la partie de fer اللي تفاعلات ليا بغاو يعرفوا شحال la masse ديالها. عطاونا في لي دوني عطاونا la masse molaire de fer اللي هي 56 grammes par mol. Allez-y, on va commencer la correction. Alors, on commence par la première question. C'est juste l'équation de la réaction. Alors, tout d'abord, il faut écrire les couples Oxred. Alors, puisqu'on a dit que on a dans les réactifs, on a Fe et H+. Dans les produits, on a Fe2+, et H2. C'est-à-dire, on commence par le premier couple de fer. On a Fe2+, c'est l'oxydant, et Fe, c'est le réducteur. Et pour le deuxième couple, on a H+, H2. On sait que toujours, la réaction d'oxydoréduction, elle se fait toujours avec un oxydant avec un réducteur. Alors, le réducteur de ce couple-là, il va réagir avec cet oxydant-là. Ça marche avec H+. Alors, l'étape suivante, on va écrire les demi-équations de ces deux couples Oxred. On va commencer par les produits, les réactifs, pardon. Alors, Fe, il va donner Fe2+. Alors, pour équilibrer celle-là, alors on a un seul atome de fer à gauche, un seul atome de fer à droite. Alors, on va passer maintenant à équilibrer la charge. Alors, la charge à droite, c'est 2+, et à gauche, c'est 0. Alors, on va ajouter 2 électrons. Bien sûr, l'équilibrage de la charge, il se fait à l'aide des électrons. Alors, la somme de charge à gauche 0 et à droite 0. Alors, ici, c'est solide. On passe maintenant au deuxième couple, H+, qui va donner le dihydrogène. Alors, on a un seul atome d'hydrogène à gauche, deux atomes d'hydrogène. On va multiplier ça fois 2. Alors, la somme des charges à gauche, c'est plus 2. Et à droite, 0. Alors, on va ajouter ici 2 électrons. D'accord? Allez-y. Alors, dans l'équation bilan, il faut faire attention. Les électrons. Ce qui fait, c'est équilibrer les électrons les deux mes équations. Ça marche? Alors, quand la réaction Lola, c'est une oxydation, la deuxième demi-équation, c'est une réduction. Et vice-versa. فاهمين؟ ودائما وابدا les électrons تيكونوا حدا l'oxydant. شكون هو l'oxydant؟ كما كنعرفوا ان الدومي كوبل ديالنا كيتكتب بشكل على الشكل هذا اوكس على الريد.
اذا الالكترونات دائما كيكونوا حنا هذا الاوكس كما كنشوفوا في الكوبل الاول اش عندي اف او 2 بلس تنشوفوا انا الالكترونات جا وحده اف او 2 بلس والدوزيام كوبل اش فيه اش بلس هو الاكسيدون ديالو غنلقاو لي زيليكترون جا وحده اش بلس صافي. الوغ ليطاب باش كنقادو ليكواسيون بيلون خاص لنا لي زيليكترون اللي غيكونوا عندي هنا خصو يكونوا عندي هنا باش نختزلوا بهم اللي غيكونوا ادغوات خصو يكونوا اغوش. هنايا اوغوزمون عندنا ميم نومبر ديليكترون ايشونجي في الدومي ايكواسيون الاولى في الدومي ايكواسيون الثانيه عندنا جوج يعني ما عندناش مشكل. الوغ ليكواسيون bien de la réaction c'est Fe solide plus 2H plus qui va donner Fe de plus H2. Et voilà l'équation de la réaction. Mais ما كملناش قالك il détermine les quantités de matière. دابا لقينا l'équation خصنا نلقاو les quantités de matière ديال من ديال les réactifs. بغاو la quantité de matière ديال les réactifs. شكون هما les réactifs ديالي؟ نقسم الطابلة على جوج. شكون هما لي رياكتيف ديالي؟ عندي لو فير بغاو ان 0 ديال لو فير وبغاو ان 0 ديال اش بلس. اذا هادشي منين غنجبدوه من لي دوني غنشوفو. الوغ شنو استعملنا سيدي في لو فير استعملنا لا ماي دو فير هي لا بودر دو فير. لا لي ماي دو فير هي لا بودر دو فير سي اون بودر سا مارش اللي ما فهمهاش. الوغ استعملنا اون ماس ديال 2.8 غرام وعطاونا لا ماس مولار وكنعرفوا ان لا كونتيتي دو ماتيير ديال واحد لو سوليد سي لا ماس سور لا ماس مولار ça marche. Alors la masse شحال c'est 2.8 grammes. La masse molaire اللي هي 56. On va calculer ça, on trouve la quantité de matière de fer est égale 5 fois 10 à la puissance moins 2 mol. ديما لا كونتيتي دو ماتيير عقلوا عليها راه دائما كتكون بالمول ما نساوش هي لي زونيتي. داكوغ انا اون باسون ماتنون لو دوزيام رياكتيف سي ان زيرو لا كونتيتي ماتيير دو اش بلس. الوغ شنو عطينا على اش بلس؟ قال لك اش بلس منين جا؟ من لاسيد كلوريدريك لا سوليسيون دو لاسيد كلوريدريك الفوليوم ديالها هو 25 مليلتر ولا كونسونطراسيون ديالها اللي هي سي. الوغ كنعرفوا ان لا كونتيتي دو ماتيير هي سي فوا في ديال اون سوليسيون ديال اون اسبيس ديسوت. الوغ غتكون سي ان مول بار لتر فوا الفوليوم سي 25 ولكن هنا مليلتر خصني نحولها للتر يعني خصني نضربها ب 10 لا بويسونس موان 3 غنلقاو هي 2.5 10 لا بويسونس موان 2 مول. هادي لا كونتيتي دو ماتيير ديال من ديال اش بلس. تري بيان حنا دابا لقينا لا رياكسيون ديالنا ولقينا لي كونتيتي دو ماتيير initial ديال لي رياكتيف ديالنا فاهمين مزيان. دوزو لا دوزيام كيسيون construire le tableau d'avancement et déterminer le réactif limitant. اليزي اش كيكون عندنا في الطابلو دافونسمون؟ ردوا البال كيكون عندنا واحد لاكاز كنكتبوا فيها ليكواسيون دو لا رياكسيون. فوالا هاكا الطابلو دافونسمون في لي زوتر اكزرسيس ما نبقاش نكتبو اون ديتاي. فوالا l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. Et voilà. Voilà. Alors ici, on va écrire l'équation de la réaction. Alors on va écrire l'équation. Je fais A Fe plus H2, non, de H plus, qui va donner Fe de plus H2. Très bien. Alors on a كنكتبوا فيه l'état ديالنا وهنا كنكتبوا l'avancement. Ça marche. هنا les quantités de matière en mol. يعني هذاك الشيء كامل اللي كيكون عندي هنا كله بالمول فاهمين. كنقسموا هاد لابارتي ديالنا على جوج هادو ادغوات عندي لي برودوي واغوش عندي لي رياكتيف كنقسم ميم هنا عندي دو برودوي دو رياكتيف كنقسم هنا على جوج وهنا على جوج صافي مزيان. راه ليا ليطا هنا ليطا انيسيال هنا ليطا انترميديير هنا ليطا فينال. alors l'avancement initial c'est 0 intermédiaire x final x max.
Alors initialement اش كان عندي سنديرو لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال ديال اف او اللي كنا حسبناها قبيله اللي هي 5 fois 10 à la puissance moins 2. La quantité de matière de H2 اللي هي 2,5 fois 10 à la puissance moins 2. Les produits في l'état initial باقي ما عنديش ce qui fait 0 0. اريا في l'état intermédiaire هاد لو فير هذا تغيرت منه واحد لا بارتي اللي هي موان اكس، وبالنسبه للH بلس حتى هو تغيرت منه واحد لا بارتي واحد اللي هي موان، ولكن ما ننساش لو كوفيسيون ستوكيوميتريك هاد جوج خصني نكتبها هنا فوا اكس. انا عندي واحد اكس اكس، وباش كندوز من هنا لهنا كنعوض غير اكس، كنغومبلاسي اكس باكس ماكس، يعني 5 fois 10 à la puissance moins 2 moins x max ou 2,5 fois 10 à la puissance moins 2 moins 2x max. Ça marche. On a x max, x max. Très bien. Ça marche. Ce qu'on a d'abord ce qu'on appelle le tableau d'avancement. D'abord déterminer le réactif limitant. يعني المتفاعل المحيد. Alors كنشوفوا عندي جوج ديال لي رياكتيف. Alors باش نلقاو لو رياكتيف ليميتون كنديروا جوج ديال لي propositions. D'accord? On suppose, d'accord? Ou bien en supposant que H plus est limitant. يعني هو لو رياكتيف ليميتون. اش كتعني ليميتون هو المحيد؟ يعني فينالمون في الاخر ما بقاش هادشي ولا كيساوي صفر. يعني غنجبد واحد اكس ماكس الاولى من هاد ليكواسيون هادي، يعني 2,5 fois 10 à la puissance moins 2 moins 2x max نسميها اكس ماكس واحد تيكالا زيرو، حيت لا بروبوزيسيون الاولى اش كتعطيني؟ كتعطيني ان اكس ماكس واحد كتساوي 2,5 fois 10 à la puissance moins 2 sur 2. نلقاو ان اكس ماكس واحد تيكال، اذا درنا كالكول ديالنا نلقاو هي 1,25 10 à la puissance moins 2 مول، حتى اكس ماكس كتكون بالمول، حيت قلت لكم كاع داكشي اللي كيكون في طابلو دافونسمون اون مول. Alors, il y a d'abord la deuxième proposition. Supposons maintenant. Supposons. Je colle le réactif les bras. Ders H plus. Le d'abord on dose le FE. On suppose que FE est le réactif limitant. Ce qui fait c'est qu'on y soit 0. Yani 5 fois 10 à la puissance moins 2 moins x max mais 2 est égal à 0. Alors x max 2 est égal à 5 fois 10 à la puissance moins 2 مول. الوغ كنقارن هاد جوج ديال لي اكس ماكس اللي حسبت، كاين عندي اكس ماكس واحد و اكس ماكس جوج. الوغ اكس ماكس ولا لافونسمون ماكسيمال ديالي راه هو الاصغر واحد فيهم هو اكس ماكس ديال لا رياكسيون. يعني غنقارنهم ان اكس ماكس كنشوفوا ان اكس ماكس واحد صغر من اكس ماكس جوج. Ce qui fait x max de la réaction هي 1,25 10 à la puissance moins 2 مول. هذه هي x max. ومول x max صغيرة هو لو رياكتيف ليميتون. عقلوا عليها. دابا x max ديالي ديال ليكواسيون ديالي ولا ديال لا رياكسيون هي أصغر x max حسبت. غنشوف فينا هي عندي 1,25 وعندي 5. 1,25 بيان سور صغر من 5، اذا اكس ماكس واحد هي اصغر وحده، اذا هذيك هي لا فالور ديال اكس ماكس، ومول هذيك اكس ماكس الصغيره هو لو رياكتيف ليميتون. دونك شكون هو لو رياكتيف ليميتون؟ شكون هو؟ يلا دونك لو رياكتيف ليميتون سي H بلس صافي. H plus هو le réactif limitant حيت عنده أصغر X max. فاهمين؟ Allez-y, on passe maintenant à la troisième question. Déterminer la masse de fer restant, le fer restant à la fin de la réaction. Alors, à la fin de la réaction, il y a la quantité de matière finale. يعني à la fin de la réaction, خصني نحسب la quantité de matière finale ديال le fer. هاد لو فير هذا هما قالوا لي شحال بقى فيه. يعني كانت في الاول لا كونتيتي د ماتيير هي 5 في 10 أس ناقص 2، مشات منها واحد لا كونتيتي تنقصات هي اكس ماكس هي اللي حسبتها دابا هي 1,25 10 موان 2. يعني هاد لا فالور اللي غنلقى هنا مورا ما نعوض اكس ماكس بلا فالور ديالها هي لا كونتيتي د ماتيير فينال ديال اف او صافي، وهي اللي غتكون بقات ليا في
البيشار ديالي. Alors, on commence. Alors, n final de Fe est égal 5 fois 10 à la puissance moins 2 moins x max. اللي هي 5 10 à la puissance moins 2 moins x max شحال؟ x max حسبناها قبيله اللي هي 1,25 10 à la puissance moins 2. C'est clair? Alors شحال نلقاو هنا؟ نلقاو ان لا كونتيتي دو ماتيير فينال ديال لو فير شحال كتساوي؟ كتساوي ليا 3,75 10 à la puissance moins 2 l'unité moins 2 مول بالمول. هذه غير لا كونتيتي دو ماتيير. باقي ما جاوبتش على السؤال ديالي. السؤال اش بغا لا ماس ريستونت. الوغ لا ماس ريستونت كنعرفوا ان لا كونتيتي دو ماتيير فينال ديال لو فير كتساوي لا ماس ريستونت sur la masse molaire ديال لو فير. الوغ نسميها ام وندير لها انديس ار هنا لا ماس ريستونت. الوغ لا ماس ريستونت d'après cette égalité هي n final la quantité de matière finale ديال لو فير fois la masse molaire. Allez-y. Alors, la masse restante, c'est 3,75 fois 10 à la puissance moins 2 fois la masse molaire. La masse molaire acidie, c'est 56. Attends, il y a des données. Alors, la masse restante, à peu près, c'est 2,1 grammes. Très bien. يعني هاد لا ماس هادي شحال استعملنا في الاول؟ استعملنا 2.8 غرام. شفتوها هي اللي درنا باش بدات لا رياكسيون وبقى كيتفاعل من تفاعلات شحال بقات فيها 2,1 غرام. صافي مفهوم هادشي. Allez-y, on passe maintenant à la question suivante, question 4. Alors quel est le volume H2? Alors باش نجاوبوا على لا كيسيون هادي غنشوفوا H2 فين كاين، واش في لي برودوي ولا لي رياكتيف. نرجعوا للطابلو دافونسمون ديالنا ونقلبوا على H2. alors H2 ها هو شفتو كاين في لي برودوي. اذا لا كونتيتي د ماتيير ديالو فينال اش كتساوي اكس ماكس، و اكس ماكس راه حسبتيها قبيله. اذا غنكتبوا ان دو اش 2 فينال، يعني داكشي اللي تكون ليا من اش 2 راه كيساوي ليا اكس ماكس. لا كونتيتي د ماتيير فينال كتساوي اكس ماكس. شحال هاد اكس ماكس هادي؟ راه حسبناها قبيله اللي هي 1,25 10 moins 2 mol. صافي. alors H2 c'est quoi? c'est un gaz. وبغيو الفوليوم كنعرفوا ان لا كونتيتي دو ماتيير دان غاز، يعني خصكم تكونوا ميتريزين شويه الكور ديالكم باش تخرجوا لي زيكزارسيس. هو الفوليوم ديال H2 اللي كنقلبوا عليه على الفوليوم مولار. داكوغ. الفوليوم مولار في لي كونديسيون نورمال هو 24 غرام مول بار لتر. سا مارش. الوغ اش غيساوي لي هنايا؟ انا اش كنقلب هنا؟ كنقلب على الفوليوم في ديال H2. Ce qui s'appelle la quantité de matière finale de H2, c'est-à-dire les تكون ليا fois le volume molaire. Alors VH2, le volume de H2, c'est-à-dire qui est généré, alors c'est 1,25 fois 10 à la puissance moins 2 mol fois 24. Alors on trouve 0,3 litres. C'est ça le volume de l'hydrogène résulte de la réaction. C'est clair? Allez-y, on passe maintenant à la dernière question. Déterminer la masse de fer disparue. يعني ديك لا بارتي اللي تفاعلات. ردوا البال انا عندي لا ماس انيسيال ديال لو فير عطاوها ليا سي 2,8 ياك 2,8 غرام، وعندي لا ماس ريستونت ديال لو فير شحال لقيت لا ماس ريستونت هي 2,1 2,1. يلا سيدي. الوغ شوف معايا مزيان، عطاونا لا ماس اللي استعملنا الكتله البدئيه اللي هي 2.8 وحسبنا لا ماس اللي تفاعلات. هما اش بغاو داكشي اللي بقى وفات، وحسبت لا ماس اللي بقات وهما بغاو داكشي اللي تفاعل شحال. اذا هذيك لا ماس دو فير انيسيال يعني الكتله البدئيه اش فيها؟ فيها لا ماس ريستونت اللي بقات ليا زائد لا ماس ديسباريو اللي تفاعلات ليا ديال لو فير. حنا هادي حسبناها هي هادي، وهادي راه عطاوها ليا قبيله هي عطاوها ليا في لي دوني. الوغ لا ماس ديسباري ديال لو فير يعني تفاعلات ليا من هاد لو فير كتكون هي لا ماس زيرو
masse initiale de fer, moins la masse restante de le fer. C'est-à-dire, il y a 2,8 moins 2,1 coulomb le gramme. Et la valeur ou le résultat final, ça va être en grammes. Et la masse disparue, il y a 0,7 grammes. إذا هذا الشيء اللي تفاعل لي من هذيك لا ليماي دو فير يوتيليزي هذيك 2.8 غرام اللي استعملت يلاه تفاعلت منها 0.7 وبقات ليا 2.1 بقات ليا في البيشار ديالي بقات ليا في لو ميليو رياكسيونيل ديالي فاهمين. On va faire l'exercice 2 de cette série. Voilà l'exercice. Alors on émerge une plaque de zinc Zn dans une solution de nitrate d'argent Hg plus NO3-. Alors كما كنشوفوا في هذا l'exercice هذا NO3- ce sont des réactifs spectateurs. Alors le réactif principal اللي نخدموا به هو Hg+. De volume V est égal à 10 100 ml et de concentration C est égal à 0,1 mol par litre. Et on obtient un dépôt d'argent Hg sur la partie émergée de la plaque de zinc et formation des ions Zn de plus. Comme d'habitude, ce qu'on a les réactifs d'ILI, c'est Zn et Hg+, et les produits d'ILI, c'est Hg et Zn de plus. Ça marche? Alors la première question, donnez les demi-équations d'oxydoréduction correspondant à chacun des couples Hg plus Hg et Zn de plus Zn, et puis déduire l'équation Bellon. Deuxième question, déterminer les quantités de matière initiale des réactifs. Troisième question, sachant que le zinc est utilisé par excès, tracez le tableau d'avancement et déterminer l'avancement maximal. On attaque une indication que le zinc est utilisé par excès. يعني راه هذاك الزنك راه وفير. علاش وفير؟ حيت هما استعملوا une plaque de zinc. استعملوا واحد القطعة من الزنك ولا شنو واحد الصفيحة من الزنك يعني واحد الكونتيتي اللي هي كبيرة يعني هذاك الشيء اش كيكون داك لو رياكتيف سيكون رياكتيف ليميت اون اكسي pardon. Alors la quatrième question, déterminer la masse d'argent déposée à la fin de la réaction sur la plaque de zinc. Cinquième question, déterminer la masse de zinc qui a réagi. La dernière question, quelle est la concentration des ions Zn de plus dans la solution obtenue à la fin de la réaction. Alors, on a les données, on a la masse molaire de l'argent, on a la masse molaire de zinc. Ça marche? Allez-y, on commence la correction. La première question, c'est juste écrire les demi-équations et l'équation bilan. Alors, on va écrire tout d'abord le premier couple, c'est de Hg plus Hg. Alors, quel est le réactif dans ce cas? On revient, alors c'est Hg+, c'est le réactif. Alors c'est celui-là, c'est l'oxydant qui va réagir. Alors on va écrire maintenant la demi-équation dans le sens de réduction. Alors Hg+, va donner Hg. Atome de l'Hg à gauche et à droite. Alors on va équilibrer par les charges, la charge par les électrons. Alors on a plus 1, on a 0, les électrons toujours dans l'oxydant, alors plus 1 électron. Deuxième couple, Zn de plus, Zn. Alors, quel est le réactif? C'est Zn. Alors, on va commencer par Zn. Il va donner Zn de plus. Alors, on a Zn, un seul atome de Zn à gauche et à droite. On va équilibrer la charge par l'ajout des électrons. Alors, toujours les électrons à côté de l'oxydant. On va ajouter 2 électrons. Et voilà. Alors, pour trouver l'équation bilan, qui marque le premier exercice, alors il faut toujours équilibrer les électrons entre les deux demi-équations. Alors, on a ici 2 électrons. On a ici un seul électron. D'accord? Alors, pour équilibrer le nombre des électrons à gauche et à droite, il faut multiplier la première équation fois 2. Alors, qu'est-ce qu'on obtient dans l'équation bilan? C'est 2Hg plus Zn. Il va donner 2Hg plus Zn de plus. C'est clair? Allez-y. Pour la deuxième question, déterminer les quantités de matière initiale. Bravo les quantités de matière. Alors la quantité de matière, بالنسبة ل Zn, elle a déjà en excès. يعني اش بقى لي خصني نحسب juste la quantité de matière ديال le réactif الثاني اللي هو Hg+. Alors N0 de Hg+ est égal à C fois V. C'est une espèce dissoute.
Alors c'est 0,1 fois 100 millilitres, il y a le litre, 10 à la puissance moins 3. Alors la quantité de matière initiale de Ag+, c'est un réactif, c'est 10 à la puissance moins 2 mol. D'accord. بالنسبة ل Zn راه déjà en excès. ما عطاوكش عليه شي معلومات. Alors, passons maintenant à la question suivante. Sachant que le zinc est utilisé par excès, tracer le tableau d'avancement et déterminer l'avancement maximal. Alors, tout simplement, on va faire rapidement le tableau d'avancement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2 Ag+, plus Zn. Il va donner Zn de plus 2 Ag. Voilà. On va faire rapidement le tableau d'avancement. L'état initial, on a la quantité de matière de Hg plus initiale, c'est 10 à la puissance moins 2. Déjà Zn en excès. Et l'état initial, il n'y a pas de produits à l'état initial. L'état intermédiaire, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 2 moins 2x, en excès, x 2x. Et l'état final, c'est en fonction de x max, c'est 10 à la puissance moins 2 x max en excès x max 2x max. Tout à fait. Alors, قالوا on détermine l'avancement maximal. Alors, باش نبغي نجبد l'avancement maximal هي x max ديال le réactif limitant. بما أن هذا puisque le zinc, le Zn en excès, alors le réactif limitant, c'est Ag+. Ce que يعني le réactif limitant, ce que يعني ليا أن في l'état final هنا خص يكون زيرو، يعني 10 à la puissance moins 2, d'accord, moins 2 x max est égal à 0. يعني من هنا غنجبد l'avancement maximal. Alors x max كتساوي من هاد l'égalité هي هذا sur 2، هي 10 à la puissance moins 2 sur 2. Alors x max est égal à 5 fois 10 à la puissance moins 3 mol. حنا كنكونوا لقينا l'avancement maximal de la réaction. C'est clair? ديما l'avancement maximal x max كنجبدوه من le réactif limitant. Allez-y, on passe maintenant à la question 4. Déterminer la masse d'argent déposée à la fin de la réaction sur la plaque de zinc. دابا داك Ag plus اللي كانت عندي في لا سوليسيون راه اوتوماتيكمون كتحول ليا ل Ag اللي هو سوليد. يعني كتكون عندي في الاول انيسيالمون واحد البلاك دو زنك في ليتا انيسيال. داكوغ في ليتا انيسيال هادي تي تيكال زيرو في ليتا انيسيال، ولكن مع الوقت اش كيوقع؟ هاد لو بلاك دو زنك اش كيوقع ليها؟ كتكال منها واحد لابارتي كتحول من زد ان غتحول ليا لزد ان دو بلس، وعندي انا واحد لابارتي ديال اج جي بلس في لا سوليسيون كتحول لاج جي وغادا توضع ليا هنايا سو فورم دو اج جي. هو هادشي اللي غيتوضح هنا ان ديبو. قال لك ديبوزي يعني عندنا ان ديبو، واحد الراسيب كيترسب ليا هنا فوق هاد لابلاك هادي كيتحول من اج جي بلس لاج جي. فاهمين؟ هما بغاو يعرفوا شحال هاد لا ماس اللي كي ديبوزي سور لا بلاك، بغاو يعرفوا هاد لا ماس هادي اللي ترسبات ليا شحال. الوغ باش نعرفوا هاد لا ماس داكوغ خصنا نعرفوا لا كونتيتي دو ماتيير ديال هاد اج جي. وشنو هي لا كونتيتي دو ماتيير ديال اج جي؟ الا شفنا اج جي ها هي لا كونتيتي دو ماتيير ديالها هي هادشي، هي 2 اكس ماكس، و اكس ماكس حسبتها. فاهمين؟ اذا لا كونتيتي دو ماتيير فينال دو اج جي est égal à 2x max. C'est clair? Je me fais un mine. Alors on va multiplier 2 fois 5 fois 10 à la puissance moins 3 mol. On va dire que 10 à la puissance moins 2 mol. C'est la quantité de matière. On va jouer la question d'hier. On va voir la masse qui est déposée sur la plaque de zinc. Alors, est-ce qu'on a la quantité de matière des choses solides? Ag c'est un solide. Il y a la masse d'yellow.
qui est déposé نسميوها déposé sur la masse molaire ديال AG. Alors N, la quantité de matière راه هي هذه جبدناها، و la masse molaire عطاوها لي في les données. Alors la masse déposée ديال zinc ديال l'argent ديال AG est égale à la quantité de matière finale de AG fois la masse molaire. Application numérique عندنا هي 10 à la puissance moins 2 fois la masse molaire. نقلبوا عليها la masse molaire شحال، d'accord. هي ديال zinc هي 65.4. alors fois 65,4. alors on نلقاو la masse ديالنا، la masse déposée ديال l'argent est égale 1,079 غرام. اذا غرام ماشي لعيبه، ماشي شويه اللي تكون ليا فوق هاد البلاك ديال لو زنك، فاهمين؟ D'accord, allez-y. On passe maintenant à la question 5. Déterminer la masse de zinc qui a réagi. كيما قلت لكم هنا، هاد لو زنك هاد البلاك ديال الزنك راه مشات منها واحد لابارتي، راه نورمالمون كانت حتى لهنا. هاد لابارتي هادي كامله تحولات ليا من زد ان لزد ان دو بلس. هما بغاو يعرفوا شحال هاد لابارتي ديال الزنك اللي تفاعلات ليا. هي لا ماس اللي بغاو هنايا، لا ماس دو زنك كي رياجي. الوغ حتى هي خصنا نعرفوا لا كونتيتي دو ماتيير دو زنك. الوغ لا كونتيتي دو ماتيير دو زنك، هداك الشيء اللي تفاعل من هذا علاش تحول، هاد زد ان اللي كان عندي تحول لزد ان دو بلس. اذا لا كونتيتي دو ماتيير ديال زد ان دو بلس هي اللي غنحتاجو دابا، صافي، اللي هي اكس ماكس. الوغ لا كونتيتي دو ماتيير ديال الزنك اللي تفاعلات ليا كي رياجي ايتيغال ا اكس ماكس. حين علاش رجع معايا للطابلو دافونسمون باش تفهم. قالك اسيدي هاد زد ان هاد البلاك هادي تاكلات، يعني تفاعلات منها واحد لابارتي. هذيك لابارتي اللي تفاعلات مع اجي بلس علاش تحولات لزد ان دو بلس. اذا داكشي اللي تفاعل لا كونتيتي دو ماتيير ديالو هي اكس ماكس. داكشي علاش قدرنا لا كونتيتي دو ماتيير ريستونت رياجي دو زد ان ايتيغال اكس ماكس، صافي. اذا ايتيغال اكس ماكس، و اكس ماكس ديجا حسبناها اللي هي 5 10 لا بويسونس موان 3 مول. دائما اكس ماكس كتكون بالمول، كاع لي زافونسمون كيكونوا بالمول، فاهمين؟ اذا هذا سي ان سوليد. وشنو هي لا كونتيتي دو ماتيير ريستون ديال زد ان؟ هي لا ماس رياجي، باردون ار راه رياجي حيت هي دخلت هاد لو بروميي لا بروميير لتر ديال رياجي ديال زد ان سور لا ماس مولار ديال زد ان. الوغ شحال كتساوي ليا لا ماس دو زنك كي رياجي افيك اجي بلس، ندير هنا زد ان باردون زد ان est égal هي la quantité de matière réagie fois la masse molaire. Alors M, on va faire une application numérique. Il est 5 fois 10 à la puissance moins 3 fois. Alors la masse molaire des zinc, la masse molaire de zinc, c'est... Ah non, j'ai oublié ici, c'est 101,9. Non, 101,9. 101,9. On va le la masse. Alors, la masse de zinc, c'est 65,4. Oui. Alors, la masse réagit de zinc, de Zn. كتساوي لي هي سهل وسيلة 327 غرام. هذه هي الكتلة اللي تفاعلات من هذيك البلاك، فاهمين؟ Alors la dernière question, quelle est la concentration des ions Zn de plus de la solution obtenue à la fin de la réaction؟ يعني هذيك زد ان دو بلس اللي تكونات هذيك زد ان، هذيك لا بلاك ديال زد ان اللي من بعد تحولات تاكلات منها واحد لابارتي وتحولات ليا زد ان دو بلس. بغاو يعرفوا زد ان دو بلس هاد لي زيون هادو شحال الكونسونطراسيون ديالهم، ما نعرفوش شحال الكونسونطراسيون ديالهم. الوغ هادشي فين كاين في واحد الكاس، وهاد الكاس عنده واحد لو فوليوم. خصنا الفوليوم بعدا ديال الكاس شحال، نرجعوا للتمرين. الفوليوم هو 100 مليلتر، يعني داكشي كيوقع في واحد لو فوليوم ديال 100 مليلتر. يعني هنا عندنا في تيكال 100 مليلتر. وعندنا في الطابلو دافونسمون لا كونتيتي دو ماتيير ديال زد ان دو بلس فينال هي اكس ماكس، اللي هي غنشدو هاد اكس ماكس هادي فاش هي كتساوي 10 لا بويسونس 5 فوا 10 لا بويسونس موان
moins 3 mol. هذه X max. Alors c'est 5 10 à la puissance moins 3 mol. هذه X max. Il y a la quantité de matière aussi ديال Zn de plus formée ou la produit. فاهمين؟ كناش بغينا حنا هذه سي اون اسبيس ديسوت اللي حاجه دايبه عندي في الماء. يعني لا كونتيتي دو ماتيير ديالها اش غتكون كتساوي ليا لا كونسونطراسيون ديال زد ان فوا لو فوليوم سي فوا في لا كونسونطراسيون فوا في. سواء نكتب سي وندير بين قوسين زد ان دو بلس ولا كندير اونتر دو كروشي زد ان دو بلس كوم سا. سي كلير؟ سي لا ميم chose. Allez-y, on continue. Alors on va déterminer maintenant la concentration Zn de plus de l'égalité. Alors la quantité de matière de Zn est X max. Et là, le volume. Alors il y a 5 fois 10 à la puissance moins 3 sur 100 millilitres. Il y a 100 fois 10 à la puissance moins 3. On a la quantité de matière ou bien la concentration de Zn de plus est égale, on a 5 10 à la puissance moins 2 mol par litre. La concentration بالمول par litre. ردوا معايا البال داكشي علاش انا حولت من المليليتر حولت الليتر فاش باش ضربت في 10 على بويسونس موان 3 باش نحول من المليليتر لليتر باش والفوق ديجا اكس ماكس قلت لكم كتكون دائما بالمول داكشي علاش l'unité de la concentration c'est mol par litre. Alors on va faire l'exercice 3. Voilà l'exercice. Alors on ajoute 0,28 g de la lamelle de fer à un volume V est égal à 10 millilitres, d'accord, d'une solution d'acide chlorhydrique H plus Cl- de concentration C est égal à 1 mol par litre et se forme des ions Fe2+ et dégagement du gaz H2. Alors quels sont les réactifs de dans cet exercice-là? Alors on a l'émail de fer, c'est le fer solide et les ions H+, Fe2+, d'accord, et le gaz H2, d'accord. Allez-y. Alors la première question, de quel type de réaction s'agit-il? Les réactions qu'on a من type de réaction كما كنعرفوا كاين plusieurs types. Il y a une réaction acido-basique اللي شفتو كاين فيها un échange d'un proton H+, d'accord, وكاين عندنا des réactions oxydoréduction اللي فيها l'échange ديال les électrons. Vous savez? Deuxième question, écrire l'équation de la réaction qui se produit. Troisième question, tracer le tableau d'avancement et préciser le réactif limitant. Quatrième question, préciser le bilan de la matière à la fin de la réaction. La dernière question, détermine le volume du gaz H2 qui se dégage à la fin de la réaction dans les conditions suivantes, 20 degrés C et 1 bar, c'est-à-dire la température et la pression. Les données, on a la masse molaire du fer et la constante des gaz parfaits. R est égal à 8,314 dans le système international, les unités bien sûr. Alors, quel type de réaction s'agit-il? Alors, on va raisonner juste pas sur un seul réactif, c'est le fer. Alors, pour passer de fer à Fe2+, à ces ions de furate, Fe2+, alors on peut remarquer qu'il faut ajouter 2 électrons ici pour équilibrer cette demi-équation. Alors, puisqu'il y a un échange des électrons entre Fe et Fe2+, alors automatiquement, ce type, alors le type de réaction, réaction 1, c'est oxydoréduction. Oxydoréduction. D'accord? Pourquoi ou bien justifié, on a échange des électrons. Ça marche. La deuxième question, écrire l'équation de la réaction. Allez-y. On va écrire tout d'abord les couples oxred, après on va faire les demi-équations et après on va déduire l'équation de la réaction. Alors le premier couple c'est Fe de plus Fe. Alors le réactif ici c'est Fe, c'est le réducteur. Alors on va écrire la demi-équation. C'est Fe de plus 2 électrons. Alors j'ai déjà fait ça. Et pour le deuxième couple c'est H plus H2. Et le réactif c'est l'oxydant H plus. Il va donner H2. On va équilibrer l'hydrogène. On va ajouter 2. Et on va ajouter 2 électrons pour équilibrer l'hydrogène. Voilà. Alors on a deux électrons
dans le demi-équation, la première demi-équation et la deuxième demi-équation. Alors déjà les électrons sont équilibrés, alors on va écrire l'équation bilan, d'accord? Fe plus H2. Alors H2 c'est un gaz, Fe aqueux, H plus aqueux et Fe c'est un solide, d'accord? Alors, troisième question, dresser le tableau d'avancement, préciser le réactif limitant. Alors, on va écrire l'équation. Alors, on a ici Fe, le fer, plus... Alors, on a juste deux réactifs. Alors, on va éliminer ce trait-là. De même, dans l'autre côté, on va éliminer ça. Alors, on a plus le deuxième réactif, c'est 2H plus. Alors, on va séparer entre les produits et les réactifs. Il va donner Fe de plus H2. Alors, avant de remplir le tableau d'avancement, il faut calculer les quantités de matière initiale des deux réactifs là. Alors, N0 de fer est égal à la masse de fer sur la masse molaire. Alors, la masse utilisée, c'est 0,28 grammes et la masse molaire, c'est 56. Alors, on trouve 5 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Et pour le deuxième réactif, c'est H+. Alors, on a déjà la concentration, le volume utilisé. C'est 0,1 fois 10. La concentration, c'est 0,1 mol par litre. Et le volume, c'est 10 millilitres. On va passer du millilitre vers le litre. Alors, on trouve 10 à la puissance moins 3 mol. D'accord. Allez, ici, maintenant, on va passer au remplissage de notre tableau d'avancement. Alors, ici, la quantité de matière initiale. 5 10 puissance moins 3. 10 à la puissance moins 3. 0. 0. 5 10 à la puissance moins 3 moins x. 10 à la puissance moins 3 moins 2x. X. 5 10 à la puissance moins 3 moins x max. 10 à la puissance moins 3 moins 2x max. X max et x max. Voilà. Préciser le réactif limitant. Alors, il faut calculer l'avancement maximal de la réaction. Alors, on suppose, bien en supposant que Fe, le réactif limitant, c'est-à-dire réactif limitant, c'est-à-dire à l'état final, il faut trouver 0, c'est-à-dire tout ça est égal à 0, c'est-à-dire 5 fois 10 à la puissance moins 3, moins x max, on va noter 1, est égal à 0. Alors on trouve que x max 1 est égal à 5 10 à la puissance moins 3 mol. Voilà la première valeur de l'avancement maximal. Deuxième proposition, alors on suppose que H+ est le réactif limitant, c'est-à-dire ça est égal à 0. Alors c'est 10 à la puissance moins 3 moins 2x max, 2 est égal à 0. Alors on trouve que x max 2 est égal. Alors on a trouvé x max 1 pour la première proposition. On a trouvé x max 1, c'est lorsqu'on suppose que le fer qui est le réactif limitant, on a trouvé 10 à la puissance moins 3, 5 10 à la puissance moins 3. Et pour x max 2, dans le cas de H+, on a trouvé 5 10 à la puissance moins 4. Toujours l'unité de x max en mol. On peut remarquer que 5 10 moins 3 supérieur à 5 10 à la puissance moins 4. Donc, l'avancement maximal dans ce cas, c'est 5 10 à la puissance moins 4 mol. Alors, le réactif molade X max صغيرة هو le réactif limitant. Donc, le réactif limitant, c'est H+. C'est clair? Allez, passons à la question suivante. Préciser le bilan de la matière. Alors, on a Fe plus de H+, il va donner Fe de plus H2. Pour trouver le bilan de la matière, c'est-à-dire on va calculer les quantités de matière finale de chaque espèce ici. Alors, puisque H+ c'est le réactif limitant, alors ici c'est 0. Pour le Fe, alors N final de Fe, c'est N0 de Fe
moins x max. On a déjà calculé x max. C'est 5 10 à la puissance moins 3 moins 5 10 à la puissance moins 4. D'accord? Alors on trouve, on va appliquer ça, on va faire l'application numérique. 1 moins 1, alors plus 5 fois 10 à la puissance moins 3. Voilà, on trouve 4,5. Alors on trouve 4,5, 10 à la puissance moins 3. Alors 4,5, 10 à la puissance moins 3. Pour FE de plus, c'est X max, c'est 5, 10 à la puissance moins 4. Et H2, c'est X max, c'est 10 à la puissance 5, 10 à la puissance moins 4. D'accord? C'est ça le bilan de la matière. Alors pour la dernière question, déterminer le volume de gaz. D'accord? Pour déterminer le volume de gaz, c'est simple. Alors on peut considérer H2 comme un gaz parfait. Comme un gaz parfait. On peut alors appliquer la relation des gaz parfaits, c'est PV est égal à nRT. N, bien sûr, c'est la quantité de matière du gaz parfait. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le volume de H2. Alors, le volume de H2 est égal à quoi? C'est égal à la quantité de matière de H2, d'accord, fois la constante des gaz parfaits, fois la température sur la pression. C'est clair? Alors, on travaille dans les unités internationales. L'unité internationale de la température, c'est Kelvin, c'est-à-dire 20 plus 273 est égal à peu près 293. Et pour la pression, ça sera en pascal, c'est-à-dire un bar est égal à 10 à la puissance 5 pascal. Pascal, d'accord? Kelvin, ça, température en Kelvin. Alors R en système international, N de H2, d'après le tableau d'avancement, N de H2 c'est X max, c'est l'avancement maximal. Alors on va faire l'application numérique de ça. Alors le volume de H2 du gaz est égal à N de H2, c'est-à-dire X max. Non, X max c'est 5 10 à la puissance moins 4 fois R c'est 8,314 fois la température sur la pression est égal 10 à la puissance 5 pascal. Alors bien sûr, puisqu'on travaille dans les conditions, dans le système international, le volume, ça sera en mètres cubes. Alors, de belle, ça sera en mètres cubes. Alors le volume, après l'application numérique, 12,18 fois 10 à la puissance moins 6 mètres cubes. Alors 10 à la puissance moins 3 mètres cubes, c'est litres. C'est-à-dire 12,18 fois 10 à la puissance moins 3 litres. Donc je vois, il y a 12,18, il y a 0,2 en majoration, millilitres. Alors le volume d'oxygène dégagé, c'est 12,2 millilitres. Voilà. Alors on va faire la correction de l'exercice 4. Voilà l'exercice. Alors on mélange un volume V1 est égal à 30 millilitres de la solution S1 de permanganate de potassium. Allez, les ions permanganate, c'est Mn au 4 mois. Ce sont les ions permanganate. Potassium, c'est K+. D'accord? Alors K+. Alors K+, c'est l'ion de potassium. Alors de concentration C1, d'accord, de 0,02 mol par litre. Et une deuxième solution, c'est S2 de sulfate de fer de 2, c'est-à-dire les ions Fe2+, et SO4 2-. Les ions sulfate, c'est SO4 2-, d'accord? De concentration C2 est égale à 0,4 mol par litre. D'accord? Alors, je n'ai un mélange, je fais deux solutions. La solution S1 fait un permanganate de potassium, concentration de la C1, volume de la V1. Et une solution S2, deuxième solution, le mélange ديال ديال sulfate de fer fait les ions Fe2+, SO4 de-, la concentration des nombres C2 est égale à 0,4 mol par litre. D'accord? Allez-y, on commence maintenant. Alors, il faut ajouter ici V2. Alors, V2 est égal à 50 millilitres. De volume, V2 est égal à 50 millilitres. Alors, la première question, écrire les demi-équations, puis en déduire l'équation bilan de la réaction qui se produit. ثاني حاجة, construire le tableau d'avancement et déterminer le réactif limitant. نديرو tableau d'avancement ومن بعد نجبدو شكون هو le réactif limitant في دوك les réactifs اللي عندنا. Troisième question, déterminer le bilan de la réaction
du système à la fin de la réaction. صافي. Allez-y. بالنسبة la première question, بغاو les demi-équations, نكتبوا les couples ديالنا. Alors les deux couples اللي عندنا mn au 4 mois, mn de plus. Alors غادي خصنا نكتبوا demi-équation ديالها. بالنسبة لي demi-équation غادي ندير واحد لا فيديو اللي فيها بزاف ديال لي demi-équations ديال الاوكسيدو ريدكسيون مع ليكيليبراسيون ديالهم. فهمتي تقريبا دوك لي كوبل اللي غتلقى في لي زيكزيرسيس في الامتحانات كاملين نحاول نجمعهم في فيديو واحد راه كاين تتقلب عليه في لاشين. الوغ ام ان دو بليس ولا غنديرو لكم في لا ديسكريبسيون تحت هذا الفيديو ندير لكم اللين ديالو. الوغ لو رياكتيف ديالي هو لي زيون بالمانغانات ام ان او 4 موان غتعطينا اليوم مانغانيز ام ان دو بليس. الوغ عندي مانغانيز واحد هنا ومانغانيز واحد هنا، بقى لي الايكيليبراج ديال الاو. كما كنعرفوا في لي رياكسيون اوكسيدو ريدكسيون اون ايكيليبر لوكسيجين par l'ajout de H2O, molécule de H2O. مي شحال من مولكول ديال H2O غنزيد 4 حيت عندي 4 ديال الاكسجينات. الوغ دابا ولاو عندي 4 ديال الاكسجينات ولكن تزاد عندي الهيدروجين، ولاو عندي 8 ديال لي زاتوم ديال الهيدروجين، يعني نزيد بلس. والهيدروجين كنوزنوه ب H بلس 8 H بلس بلس. غنشوفو النومبر دو شارج هنا بلس 7 بلس هنا 2 بلس، يعني بقات خصني نقص هنا واحد 5 نقص من 5 نقصها نقص 7 من نقص منها 5 تبقى لي 2 بلس هنا و 2 بلس هنا، وبالتالي غنكون ايكيليبريت لا بروميير دومي ايكواسيون. ندوزو للدوزيام دومي ايكواسيون. عندنا اف او دو بلس. الوغ بويسكو هذا سي ان اوكسيدون الوغ اف او دو بلس خصو يكون لتحت، ولو كوبل اللي فيها اف او دو بلس لتحت هي اف او 3 بلس. صافي ردو البال. الوغ لو رياكتيف ديالي هو اف او دو بلس. الوغ نسبقو هو الاول اف او دو بلس غتعطينا اف او 3 بلس بلس ان الكترون. فوالا دابا كتبت لي دومي زيكواسيون ديال لي كوبل اللي خدام اللي عندي في التمرين. دابا خاصني نلقى ليكواسيون بيلون. داكوغ ليكواسيون بيلون ديال لا رياكسيون كما كنعرفوا في ليكواسيون بيلون ما كيبانوش لي زيليكترون، باسكو خصني نحاول ايكيليبري النومبر دي زيليكترون في لي دو ميزيكواسيون باش ما يبانش عندي. الوغ عندي هنا اغوش 5 الكترون وهنا ادغوات عندي ان سول الكترون. باش نختارو خصني او موان هنا يكون عندي 5 ديال لي زيليكترون. دابا ملتيبلي سا فوا 5 الوغ 5 الكترون اغوش وهنا 5 الكترون ادغوات، يعني باش غنجمعهم يتسامبليفيو اغوش مع دوك اللي كاينين في اليمين مع اللي في اليسار. داكوغ الوغ ام ان او 4 موا بلس اف او 2 بلس بلس 8 H بلس كتعطينا ام ان 2 بلس بلس 5 اف او 3 بلس بلس 4 H2O. فوالا الوغ هاد H بلس و H2O نعتبرهم انهم اون اكسي، وهادو هما لي رياكتيف ديالي اللي خصني نلقى منهم لو رياكتيف ليميتون. سا مارش غنحتاجو هادشي في الطابلو دافونسمون. الوغ اش عندنا هنا؟ عندنا ام ان 4 موا زدنا عليها 8 اش بلس اللي هي اون اكسي، زدنا عليها اف او 2 بلس. اش عطانا هادشي؟ عطانا اف او 3 بلس بلس اش 2 او بلس 5 en fait ماشي 5 عندي 5 هنا جايب لي واحد لو 5 هنا واحد لو 5 اوسي هنا بلس ام ان 2 بلس. فوالا ديال ليكواسيون ديالي. الوغ باش نعمر لو طابلو دافونسمون خصني نحسب لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال ديال ام ان او 4 موا، وخصني نحسب لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال ديال اف او 2 بلس. شحال كيساوي؟ هادي ديجا اون اكسي قلنا اون اكسي هي و اش 2 اون اكسي اون اكسي اون اكسي. دابا خصني نحسب لي كونتيتي دو ماتيير، نقسم هذا على جوج نحسب لي كونتيتي دو ماتيير ان 0 ديال ام ان او 4 موا. الوغ هاد لي زيون دو شنو سوليسيون كانوا في لا سوليسيون نيميرو 1 c'est-à-dire C1 V1. الوغ C1 شحال كتساوي 0.2 مول بار لتر فوا V1 اللي هي 30 مليلتر، 30 في 10 أس ناقص 3. منساش ليا تحول لي من المليلتر للتر. داكوغ اش عطينا 6 10 لا بويسونس موان 3 مول، يعني هنا عندي 6 فوا 10 لا بويسونس موان 3. راه ليا لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال ديال اف او 2 بلس كاينه لي زيون اللي كاينين في لا سوليسيون نيميرو 2 سي 2 في 2. La concentration C2 est 0,4 fois 50 millilitres, 50 10 à la puissance moins 3. C'est 0,02, يعني هنا ندير 0,02. فوالا هنا 0 0. دابا نكمل remplissage ديال الطابلو ديالي. انا 6 10 à la puissance moins 3
moins x, non, 0,02 moins 5x. X, x, 5x, d'accord? Non, 6 10 puissance moins 3, moins x max, 0,02 moins 5x max, 5x max, x max. D'accord. دابا قالوا لي دابا ساليت من الطابلو دافونسمون. يلا جاوبت على النص من السؤال. لا بارتي الثانية ديال السؤال ديتيرمين لو رياكتيف ليميتون. هنا كنديرو اون سوبوز، نكتب من هنا فوالا اون سوبوز نفس لا ديمارش كدير ديما قرا عليها. اون سوبوز كو نبداو بلو رياكتيف الاول اللي هو ام ان او 4 موا. ام ان او 4 موا هو لو رياكتيف ليميتون. ليميتون سيتادير خصني فينالمون هنا نلقى زيرو، يعني هادشي كيساوي لي زيرو، يعني 6 في 10 لا بويسونس موان 3 موان اكس ماكس تيغال زيرو. غنلقاو اكس ماكس نسميها اكس ماكس واحد، اكس ماكس تيغال 6 في 10 لا بويسونس موان 3 مول. هادي بالنسبة اكس ماكس 1. Alors, deuxième chose, on suppose le deuxième réactif. On suppose que Fe de plus est limitant. C'est-à-dire, c'est 0. 0,02 moins 5x max 2 est égal à 0. Alors x max 2, c'est 0,02 sur 5. C'est à peu près 4 10 à la puissance moins 3 mol. Ça fait x max 2. D'abord x max, l'avancement maximal هو اصغر x max. حسبت الاولى بالاقتراح في الاختيارات الاولى، حسبت واحد x max بالاختيارات الثاني. alors شكون هي الصغيره فيهم؟ عندي هنا 6 وهنا عندي 4، يعني x max 2 هي الصغيره. دونك x max تيغال 4 10 لا بويسونس موان 3. ما نساوش يونيتي الله يرضي عليكم، مول. فوالا. ومول هذاك اكس ماكس الصغيره هو لو رياكتيف ليميتون. هذاك اللي عنده ديك اكس ماكس اصغر اكس ماكس هو لو رياكتيف ليميتون. الوغ بالنسبه لام ان او 4 مو عنده 6 ديس موان 3، وبالنسبه لاف او دو بلس عندهم 4 ديس موان 3. الوغ شكون هو اللي عنده صغر وحده؟ هو لو فير، لي زيون دو فير 2 لي سيتادير اف او دو بلس. الوغ لو رياكتيف ليميتون، دونك لو رياكتيف limitant c'est Fe2 de plus. Voilà, c'est ça la réponse de la deuxième question. فاهمين؟ alors d'abord nous la dernière question, c'est قالوا لنا فيها بغاو البيلون de la réaction. بغاو البيلون. alors في البيلون ديالي غنحاول ندير، نسمي هادي بيلون، ونحاول ندير لا رياكسيون ديالي، وكل تحت كل رياكتيف ولا كل اسبيس ندير. فوالا نقسمو هادشي على جوج، بلاتي نحيد هاد لابارتي هادي ما عندي ما ندير بها هنا. نقسمو هادي على جوج باش نقسمو بين، ونكتب ليكواسيون ديالي. الو عندي ام ان او 4 موان بلس 8 اش بلس بلس 5 اف 2 دو بلس، عندي سيدي ام ان 2 بلس بلس 5 FE 3 plus je pense 4H12. Oui, voilà. هذا déjà en excès ما عندي ما نحسب فيه. هذا اش كيساوي x max حسبتها. شحال لقينا x max؟ سي ارجع نشوف شحال x max سي 4 10 moins 3 هي صافي. هنا سي 4 fois 10 à la puissance moins 3. 5 FE 3 plus يعني شحال عندي x max؟ لا كونتيتي ماتيير فينال ديالي هي 5 x max، يعني غنشد هاد 4 10 موان 3 نضربها في 5 غتعطيني 2 fois 10 لا بويسونس موان 2. راه ليا 5 FE 2 plus. عندنا سي لو رياكتيف ليميتون. اش كتعني رياكتيف ليميتون؟ هي المتفاعل المحيد، يعني هو اللي تقادا ليا، حيت هو تقادا التفاعل غادي يوقف. اذا لا كونتيتي دو ماتيير فينال ديالو غتساوي لنا زيرو. بيان سور هادشي كامل اللي كنكتب هنا اون مول. اش بلس قلنا ديجا اون اكسي، غاديش نعاود نحدد لي لا كونتيتي دو ماتيير ديالو. بقات لي ام ان او 4 موا. رجع نشوف ام ان او 4 موا. ام ان او 4 موا شحال هي؟ 6 10 موان 3 موا اكس ماكس. اكس ماكس كتساوي 4 في 10 أس ناقص 3، يعني 6 موان 4 تعطينا 2 10 موان 3. اذا لا كونتيتي دو ماتيير ديال هذا هي 2 fois 10 لا بويسونس موان 3. ردو البال هادشي كله بالمول اللي جبت هنا. سا مارش. هادي هي البيلون، ولكن ردو البال
les solutions اللي عندي كان عندي K plus M 4 moins وكان عندي sulfate de fer il y a Fe2 plus SO4 de moins. Alors هذه فين كانت في la solution S1 وهذا فين كانوا في la solution S2. alors بالنسبه لا quantité de matière ديال MnO4 moins هي هذه ولكن ديال K plus شنو هي راه هي la quantité de matière initiale ديال MnO4 moins يعني la quantité de matière de K plus راه est égal la quantité de matière initiale ديال MnO4 moins. علاش حيت هاد K plus ما تفاعلاتش يعني تكونت لي فلو كتعدي نفس لا كونتيتي دو ماتيغ ديال هاد الجوج وهي ما تفاعلاتش ليا بقات عندها نفس لا كونتيتي. باغ كونطخ هاد ام ان 4 موان كانت عندها واحد لا كونتيتي دو ماتيغ انيسيال اللي هي 6 في 10 اس ناقص 3 ولا 2 في 10 اس ناقص 3 يعني تكونسومات منها او تفاعلات منها واحد 4 10 موان 3 اللي تفاعلات اللي هي اكس ماكس فاهمين. الوغ شحال لقينا ان 0 ديال ام ان 4 موان لقيناها هي 6 6 10 لا بويسونس موان 3 مول. تري بيان هذه بالنسبه لا كونتيتي دو ماتيغ دو K plus. Alors, il y a بالنسبة ل Fe2+. Fe2+, par contre, pardon, SO4-, la quantité de matière de SO4-, alors كتساوي la quantité de matière de Fe2+. حيت درنا كاين في نفس la solution نفس السوليد اللي دوبنا. alors la quantité de matière de SO4 2-, انا واحد 2-, pardon, كتساوي ليا la quantité de matière initiale ديال الفير اللي هي 0,02 اللي حسبنا في la question précédente قبل ما نعمرو طابلو دافونس فاهمين. هذه هي لا كونتيتي دو ماتيير ديال اس او 4 دوما. الوغ دابا فينالمون شكون نكونو جبدنا لا كونتيتي دو ماتيير ديال ام ان 4 موان فينال اللي هي 2 موان 3 جبدنا ديال كا بلس جبدنا ديال اش بلس ديجا اونيكسي ما عندنا ما نجبدو فيها ديجا هو وفير ما عندك ما تجبد. بالنسبه لا دوزيام سوليسيون اف او 2 بلس ولات زيرو حيت هو رياكتيف ليميتون جبدنا لا كونتيتي دو ماتيير ديال اس او 4 2 موان. ديما باش يقول لك البيلون خصك تحاول تجبد لي كونتيتي دو ماتيير ديال لي زيسبيس اللي كاينين عندك في لا سوليسيون كاع لي زيسبيس اللي عندك خصك تحاول تعرف لا كونتيتي دو ماتيير فينال ديالو فاهمين. هادشي اليد ديال طابلو دافونسمون هو اللي كيعاونني وكيعطيني كيفاش نجاوب على هاد لا كيسيون. ام ان 2 بلس لا كونتيتي دو ماتيير ديالها هي 4 10 موان 3 و اف او 2 3 اف او 3 بلس هي 2 بويسونس موان 2. كنكون حتى هنا جبدنا les quantités de matière des les espèces présentes dans la solution quand on a le bilan de la réaction. Alors on va faire l'exercice 5 de cette série. Et voilà l'exercice. On met une masse M, petit m est égal à 2,12 grammes du cuivre métallique dans un ballon contenant un volume V est égal à 250 ml d'acide nitrique H plus NO3-. D'accord? De concentration C est égale à 0,2 mol par litre. La solution prend progressivement une coloration bleuée avec dégagement d'un monoxyde d'azote NO. D'accord? Alors quels sont maintenant les réactifs? On a le cuivre métallique Cu et le acide nitrique ou bien NO3-. D'accord? Dans ce cas, on va travailler avec NO3-. Pourquoi? Parce que dans les produits, on a le monoxyde d'azote. D'accord? Allez-y. On commence la correction. La première question, quelles sont les précautions qu'on doit prendre pendant cette expérience? يعني d'une autre manière شنو هما الاحتياطات اللي خصنا ناخذوهم باش نبغيو نديرو هاد التجربه هذه اللي غادي اللي تكلموا لنا عليها. Deuxième question, à quoi est due la coloration bleuée qui apparaît يعني هاد اللون الزرق اللي يبان لينا في لا سوليسيون شكون هو لوريجين ديالو شكون هو المسؤول عليه. داكور. Troisième question, écrire les demi-équations puis on déduire l'équation bilan de la réaction qui se produit. يعني question باينه. Quatrième question, déterminer le volume du gaz NO qui se dégage à la fin de la réaction. À la fin de la réaction dans les conditions suivantes. La température 20 degrés C et la pression 1 bar. D'accord? Je suis la constante des gaz parfaits. Automatiquement, la relation des gaz parfaits, les PV égale à nRT. C'est clair? Allez-y. Voilà. Alors les précautions au cours de cette réaction-là, comme quand je vois la photo l'expérimentateur, la femme qui a une expérience, ولكن à l'intérieur de la boîte en verre, ولكن الفوق ديالها كاينه واحد الحاجه اللي كتريسبيري الغاز اللي كنسميوها لا هوت. داكور.
Alors, علاش كنستعملوا هاد لاهوت هادي؟ Une fois que tu connais une expérience qui contient un dégagement d'un gaz qui est toxique, les gaz, les OSM ou la, ce qui dit bien sûr toxique, SAM, ce qui fait qu'on éviter أننا نستنشقوا هذاك الغاز كنديروه داخل هاد البواط هادي وكنخشيو غير اليدين ديالنا كنديروا ليكسبيريونس دو تيل سورت كنكون لاهوت خدامه كتريسبيري هذاك الغاز كامل وكتحيدو سكيفي ما كناخدوش حنا ما كنريسبيريوش حنايا سي كلير. Alors, comme réponse de la question, les précautions qu'il faut prendre au cours de cette expérience. Alors, dans cette expérience, on doit manipuler. Manipuler, c'est-à-dire manipulation, juste manipulation, manipuler. Il y a une dire de l'expérience sous la hotte. La hotte à gaz. déjà كاينين دي كويزين دابا دوك فين كطيب الا دخلتي الكوزينه كاين فين كطيب الفورنو الفوق ديالو كتلقى واحد لا هوت دي كتسمى لا هوت داكوغ ديال لا كويزين يعني الا جيتي تشوف كدير اي غاز تنتج ليه في الكوزينه هنايا كتغيسبيغي وكديه كتكون واحد الكاناليزاسيون من بعد كيخرج داك الغاز برا فاهمين. Alors il faut manipuler dans cette expérience sous la hotte à gaz, bien sûr, pour éviter de respirer les vapeurs, de respirer les vapeurs, bien les gaz. D'accord? La question B, non. Tout d'abord, la deuxième question. À quoi due la coloration bleue qui apparaît? Alors initialement كان عندنا الكويفر درنا كويفر ميتاليك واحد البلاك دو كويفر سي اي وهنا في لا سوليسيون ديالي كان عندي ان او 3 موا ان او 3 موا هي الليون اللي غيتفاعل الوغ اوتوماتيكمون باش كتوقع ليه اون رياكسيون اش كيوقع عندي هاد البلاك ديال الكويفر كتكال منها واحد لابارتي Voilà, il y a des CU qui transforme la CU CU2+. Ou alors, qui veut un dégagement d'un gaz, qui est NO. قال لك سيدي هذا الغاز il est incolore ما عندوش coloration. و CU راه ميتال راه باين لا كولور ديالو و NO3- ديجا كاين عندي في لا سوليسيون سكيفي ما غاديش تبدل ليها لا كولوراسيون ديالو سكيفي شنو تبدل شنو اللي تزاد عندي من هنا لهنا تزاد عندي CU2+. Alors, les ions CE2+, sont les responsables de la coloration bleue qui est dans la solution. Alors, la couleur bleue est due à l'apparition des ions CE2+. Hence, ils bannent les ions CE2+. صافي دابا كيبان لكم لي رياكتيف ولي برودوي ديالي لي رياكتيف هما هادو ولي برودوي ديالي هما ان او و سي اي 2 بلس نكتب وحدهم بي واخرين نكتب وحدهم ار لي رياكتيف ولي برودوي. Allez-y, on commence maintenant, bien, on passons maintenant à la troisième question. Alors les couples اللي خدام بهم عندي NO3 moins NO نكتبو الدومي ايكواسيون ديالها غتكون عندنا NO3 هو الرياكتيف غنبداو به غيعطينا في لوطخ كوتي NO. alors l'azote عندي un seul atome d'azote à gauche et à droite, atome d'oxygène 3 atomes d'oxygène et un seul atome d'oxygène à droite. alors باش نيكيليبري l'oxygène كنزيدو H2O شحال من او خاصني زوج يعني غنزيد 2 H2O. فوالا الوغ باش زدت هاد 2 H2O بانت ليا ان هنا ولاو عندي واحد 4 H زايدين. الوغ باش كنكيليبريو الهيدروجين H بلس شحال من H 4 H بلس. فوالا اش بقى لي اخر لا شارج كان اكيليبريو باغ لي زيليكترون و توجور لي زيليكترون كيكونوا حدا لوكسيدون اللي هو الفوقاني لينا اللي هو NO3 موان في هاد الحاله. الوغ شحال عندي من لا شارج اغوش عندي moins 1 plus 4 c'est plus 3. alors باش نيكيليبري لا شارج تكون 0 حتى لهنا خصني نزيد 3
électrons. Parce que 3 moins, 3 plus, ça donne 0. Ça marche. Deuxième couple, c'est Cu2 plus Cu. Alors, ce qu'on a le réactif d'IL, c'est Cu. Alors, Cu, que j'atteins Cu2 plus. عندي اتوم وحده ديال السي هنا à gauche et à droite. لا شارج غنزيدو 2 الكترون باش تلاقى 2 موان مع 2 بلس وتعطيني 0 اللي هي كاينه عندي هنايا à gauche. كاينه عندي لا شارج سي 0. Alors on va déduire maintenant l'équation bilan. باش نلقاو l'équation bilan, la première étape c'est éliminer les électrons, c'est-à-dire le nombre des électrons à gauche ça va être le même nombre des électrons à droite. Pour faire ça, le truc est simple. On va multiplier la première équation fois 2 et la deuxième équation fois 3. Comme ça, on va assurer que le nombre des électrons à gauche est le même à droite. Alors, 2NO3- plus 4 fois 2, c'est 8H+, plus 3Cu. On obtient 2NO plus 4H2O plus 3Cu2+. Et voilà, c'est ça l'équation bilan de la réaction. C'est clair? Allez, on passe maintenant à la dernière question, c'est la question 4. Déterminer le volume de gaz NO. Alors, باش نجبدو le volume, خاصنا la quantité de matière ديال NO. NO c'est un produit. Alors, باش نعرف la quantité de matière ديالو خصني نعرف X max, l'avancement maximal. Si pour cela, on va faire le tableau d'avancement. Alors on va réécrire notre équation de la réaction et après on va remplir le tableau d'avancement. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors on a l'équation de NO3- plus 8H plus 3Cu qui va donner 2NO plus 4H2O plus 3Cu2+. C'est ça la réaction qu'on a écrit tout à l'heure. Alors, ici, on va faire la quantité initiale, la quantité de matière initiale de NO3-. Alors déjà, on prend H+ en excès et H2O en excès. Voilà. Maintenant, il faut calculer la quantité de matière initiale de NO3- et de Cu. D'accord? Alors, la quantité initiale de NO3- d'après l'énoncé, c'est C fois V. Alors, la concentration, c'est 0,2 mol par litre, fois le volume, c'est 250 millilitres. نحولوا المليلتر لتر نضربوه في 10 أس ناقص 3. تعطينا à peu près, c'est 5 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Alors on a ce qu'on a dit 5 fois 10 à la puissance moins 2. La quantité de matière initiale de Cu, c'est la masse sur la masse molaire. La masse il y a 2,12 grammes. La masse molaire a les données, il y a 63,5. Alors, la quantité de matière initiale, c'est 33,4, 10 à la puissance moins 3 mol. Très bien. Maintenant, on va remplacer ici 33,4 fois 10 à la puissance moins 3. Ici, c'est 5, 10 à la puissance moins 2, moins 2x. 33,4, 10 à la puissance moins 3, moins 3x. Ici, on a 0, 0, puisque c'est l'état initial. On n'a pas encore eu des produits dans notre réaction. Après, dans l'état de transformation, ou bien dans l'état intermédiaire, on a ici 2x et l'autre côté c'est 3x. Pour passer de l'état intermédiaire à l'état final, on va remplacer juste x par x max. Alors c'est 5, 10 à la puissance moins 2, moins 2x max. 33,4, 10 à la puissance moins 3, moins 3x max. 2x max, 3x max. Ça marche? Allez-y. Maintenant, la quantité de matière de NO, la quantité de matière finale de NO est égale à 2x max. Voilà. Alors le problème c'est quoi?
Le problème هو أنني ما كنعرفش X max. C'est-à-dire, il faut déterminer X max. Allez-y. Pour déterminer X max, puisque H plus déjà en excès, alors on a juste deux réactifs, le premier réactif, le deuxième réactif. On va supposer en premier temps celui-là qui est limitant et on va trouver X max 1. Après, on va supposer que le deuxième réactif est limitant et on va trouver X max 2. On va comparer les deux. La plus petite X max, c'est l'avancement maximal de notre réaction. On va le remplacer ici, d'accord? Allez-y. En supposant que n au 3 moins est limitant. Limitant, c'est-à-dire متفاعل موحد. Ce qui fait l'état final, c'est qu'on a des zéros. يعني هادشي كامل est égal à 0. C'est simple, d'accord? Alors c'est 5 10 à la puissance moins 2 moins 2x max. نسميها x max 1 حيت la première proposition. Alors est égal à 0. Alors x max 1 est égal à 5 10 à la puissance moins 2 sur 2. Alors, 10 sur 2, on a 2,5 10 moins 2. 2,5 10 moins 2 mol. C'est X max 1. La deuxième chose, on suppose maintenant le deuxième réactif. Réactif, c'est Cu et limitant. Finalement, le est égal à 0, c'est-à-dire 33,4 10 à la puissance moins 3 moins 3x max est égal à 0. On se met x max 2. Alors x max 2, d'après ça, c'est égal à 33,4 10 moins 3 sur 3. Alors on trouve est égal à 11,13 10 à la puissance moins 3. Moins 3 mol. Mol. Voilà. X max 2. Alors, X max, l'avancement de cette équation-là, c'est la plus petite X max. Alors, on a X max 2, 11, 10 moins 3, on a 2, 10 moins 2, 2,5, 10 moins 2. C'est X max 2. Alors, on a X max 2 inférieur à X max 1. Alors, X max DLI, X max, l'avancement maximal de cette équation, c'est 11,13 10 à la puissance moins 3. Quand on a le réactif limitant, donc le réactif limitant, هو le X max. Ce qu'on a le X max fait juge, هو le cuivre. Alors le cuivre هو le réactif limitant. ما طلبوهاش مني. Alors نكملوا la question. L'objectif ديالنا هو نجبدو n ديال نجبدو le volume ديال الغاز. Alors باش نجبدو le volume ديال الغاز, directement on a P, la pression de NO, fois le volume de NO, PV égale à N de NO fois RT. C'est clair? T la température, R c'est la constante des gaz parfaits, N, petit n c'est la quantité de matière de ce gaz-là, le volume et la pression de ce gaz, d'accord? Alors N de NO est égal à quoi? Est égal à 2 fois X max, d'après le tableau d'avancement. Ça marche? Et la température c'est déjà c'est 20 degrés plus 73,15 degrés Kelvin. Et la pression de NO, c'est 1 bar, est égal aussi 10 à la puissance 5 pascal. Et on cherche NO, le volume VNO. Et R, j'ai oublié R, c'est R à peu près, c'est 8,31 314 en système international. Allez-y, on détermine maintenant le volume de ce gaz-là est égal à N de NO fois R fois T sur la pression de ce gaz. Alors N c'est 2 fois X max fois R fois T sur PNO. Alors on va faire maintenant l'application numérique. Alors c'est 2 fois X max. Alors X max on a 11,13 10 à la puissance moins 3.
fois constante des gaz parfaits liée à 8,314 fois la température liée à 20 plus 273,15 sur 10 à la puissance 5. Le volume de NO, après le calcul, c'est 535,9. 10 à la puissance moins 6. Moins 6 mètres cubes. On a les unités internationales. D'accord? Alors le volume NO à peu près est égal 5,3,9 majoré ou les 36 millilitres. Et voilà le volume du gaz NO dégagé, d'accord, vers la fin de la réaction. Alors on va faire l'exercice 6 de cette série. Allez-y. Alors on émerge pardon, un clos de fer, Fe solide bien sûr, c'est un clos bien sûr, de masse petit m est égal à 400 mg dans 100 cm3. Alors les macarons cm3 mais c'est le millilitre. باش يكتبوا لك millilitre يكتبوا لك cm3. D'accord? Alors dans une solution d'acide chlorhydrique H+, Cl-, de concentration C est égale à 0,5 mol par litre. Alors, on a 4 questions. La première question, écrire les demi-équations électroniques associées au couple participant à la réaction. Deuxième question, établir l'équation de la réaction acido-basique, c'est-à-dire l'équation bilan de cette réaction. Troisième question, calculer la quantité de matière de H+, et de Fe existant dans la solution, les quantités de matière initiale bien sûr. Quatrième question, quel est le volume de dihydrogène H2 dégagé lorsque le clos de fer est totalement disparu? D'accord? Et le réactif limitant ديالي هو le fer. فاهمين؟ عطاونا في لي دوني عطاونا الفوليوم مولار كيتسمى le volume molaire, c'est 24 litres par mol. عطاونا la masse molaire ديال le fer. Vous savez? Allez-y. La première question, les demi-équations. أول حاجة خصني نعرف les couples ديالي qui ont participé à la réaction. Alors, عندي Fe عندي H+, وقالوا لي واحد H2. Alors H+ و H2 عندي الكوبل اللي هي H+, H2. D'accord? Alors H+, il va donner H2, équilibrer le nombre des hydrogènes. Alors après on équilibre la charge, 2 électrons. Voilà. Alors H2 c'est un gaz, H+ a que, ainsi de suite. Deuxième couple, شناهي Fe لاش غيتحول puisque Fe c'est le Fe de plus حيت H+ تحولت لي ل H2 يعني وقعت عندي une réduction في هذا لو سونس هذا عندي une réduction هادشي درنا تكلمنا عليه في الكور réduction. Alors في هذا لو سونس اوتوماتيكمون puisque هذا l'oxydant مع من يتفاعل مع Fe خصو يكون لتحت نوقع عندنا une oxydation. C'est clair? Allez-y. Ce qui fait يكون عندي هنا Fe غيعطيني Fe de plus. شحال من Fe عندي à gauche et à droite؟ عندي واحد ما عندي من équilibrer فيه. بقات لي لا شارج. عقلوا على لي زيليكترون كنيكيليبريو لا شارج بلي زيليكترون وتوجور لي زيليكترون كيكونوا حدا لوكسيدون. شكون هو لوكسيدون ديال الكوبل هو Fe de plus. يعني لي زيليكترون اوتوماتيكمون غيكونوا à droite في هذا لو كا هذا. Alors عندي 2 بلس alors خصني نزيد واحد جوج ديال لي زيليكترون باش تولي عندي زيرو وهنا عندي ديجا لا شارج est زيرو il est nul à gauche. فاهمين؟ Et voilà, c'est ça les deux équations. Alors pour la deuxième question, établir l'équation de la réaction. Alors je vais réécrire rapidement les équations qu'on a fait maintenant. Plus 2 électrons. On a le sens d'oxydation. L'autre couple rendu le sens de réduction. Et voilà. Alors d'abord, on va l'équation bilan. Comme on a vu l'équation bilan, les électrons n'apparaissent pas. ما خاصش يبان لي les électrons ديالي في l'équation bilan. كنشوف à gauche شحال عندي من électrons عندي جوج و à droite عندي جوج يعني مزيان غيتختزلوا ديجا بوحدهم بلا ما نملتيبلي حتى شي حاجه. alors تعطيني Fe plus 2H plus Fe de plus H2. Et voilà, c'est ça l'équation bilan. On va donner un solide avec gaz
pour plus de précision. D'accord? Alors, la question suivante. Calculer les quantités de matière initiale de H plus et Fe. Alors, la quantité de matière initiale de H plus, attendez la concentration, attendez le volume. Alors, la concentration c'est 0,5 mol par litre. Le volume, attendez, c'est 100 cm كوب اللي هو مليلتر يعني من سنتيمتر لتر غنضربو 10 سنتيمتر كوب لتر غنضربو 10 لا بويسونس موان 3. قلت لكم قبيله ان السنتيمتر كوب راه هو المليلتر، وباش كنحولو من هادو كنحولوهم للتر كنضربو في 10 أس ناقص 3 باش كنحولوهم من لتر. هذاك الشيء ضرب في 10 لا بويسونس موان 3. alors la quantité de matière de H+, ça sera c'est alors après l'application numérique c'est 5 10 à la puissance moins 2 mol. La quantité de matière, dis-moi que c'est en mol. Et voilà. Deuxième réactif, c'est le fer. N initial de Fe, ça se connaît. Il y a la masse de fer, elle a la masse molaire. Attends, on a la masse, 400 mg. 400 fois 10 à la puissance moins 3, parce qu'on a le milligramme le gramme. Ou la masse molaire, attends, on a les données, il y a 56. Alors, on a la quantité de matière initiale de fer. Mora l'application, 0,71 10 à la puissance moins 2 mol. Famine. Voilà. Allez-y. Pour la question suivante, quel est le volume de d'hydrogène dégagé? يعني بغاو الفوليوم ديال H2. وباش نلقاو الفوليوم ديال H2 خاصنا نلقاو لا كونتيتي دو ماتيير ديال H2. باش نلقاو لا كونتيتي دو ماتيير ديال H2 خاصنا نديرو طابلو دافونسمون. هذاك الشيء علاش حطيت الطابلو دافونسمون هنا. صافي. Allez-y, on va réécrire maintenant l'équation de la réaction. Fe plus 2H plus, il va donner Fe2 plus H2. On a déjà calculé la quantité de matière initiale de fer. Il y a 0,7 10 à la puissance moins 2. On dit H plus, il y a déjà 5 10 à la puissance moins 2. Maintenant 0, 0. Après 0,71 10 à la puissance moins 2 moins x, 5 10 à la puissance moins 2 moins 2x. X. On va remplacer x par x max. Moins 2 moins x max. 5 fois 10 à la puissance moins 2 moins 2x max. X max. Alors, je vais la quantité de matière ديال H2 اللي كتساوي ليا x max. يعني خصني نحسب x max. باش نلقاو x max عندي دو رياكتيف، عندي Fe عندي H+. غنديرو les propositions ديالنا. alors en supposant que H+ est limitant. إلا كان H+ هو لو رياكتيف ليميتون خاصني في الآخر نلقى زيرو. سكيفي تعطيني 5 fois 10 à la puissance moins 2 moins 2x max est égal à 0. Alors نسمي x max 1. Alors x max 1 est égal 2,5 10 à la puissance moins 2 mol. هذه x max 1. Voilà. Deuxième proposition. Alors c'est Fe est limitant. Alors cette chicane ça veut dire 0. 0,71 10 à la puissance moins 2 moins x max. 2 est égal à 0. Alors x max 2 est égal 0,71 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Pardon, mol. ماشي mol par litre هي. mol. C'est l'avancement c'est تكون l'unité ديالو بالمول. صافي لقينا دابا اكس ماكس 1 و اكس ماكس 2. شنو هي اكس ماكس ديال لا رياكسيون ديالي؟ هي اصغر وحده فيهم. الوغ تشوفوا هنا 10 موان 2 10 موان 2 هنا 2,5 هنا 0,7. الوغ الصغيره فيهم هي اكس ماكس 2. دونك اكس ماكس est égal 0,71 10 à la puissance moins 2 mol. مول هذيك اكس ماكس الصغيره هو لو رياكتيف ليميتون. Et Fe est le réactif limitant. Ça fait?
Alors, هاد le fer ou le réactif limitant. هما اش قالوا لي بغاو الفوليوم ديال H2 باش غيكون لو كلو دو فير توتالمون ديسبارو، يعني لو فير لو كلو دو فير هذاك المسمار ديال الحديد يغبر كامل. الى غبر كامل يعني لا كونتيتي دو ماتيير فينال ديالو خصها تكون تساوي صفر. هي الحاله اللي طحنا فيها حنا، puisque FE est le réactif limitant, alors N final de FE est égal à 0. D'abord, la quantité de matière de H2 est X max, est 0,71 10 à la puissance moins 2 mol. Ça va? Allez-y. نحسبوا d'abord le volume. Alors, ce qu'on a la quantité de matière de H2 est X max, ياك؟ واش كتساوي اخر؟ la quantité de matière d'un gaz هو الفوليوم ديال هذا الغاز على الفوليوم مولير، حيت في لي دوني ديالي يعطوني الفوليوم مولير، خصني نستعملو. ما يمكنش يعطيني استاذ ديالي شي دوني في التمرين ونخليها كتشمش، ضروري خصني نستعملها في شي حاجه. ما استعملتهاش نعرف راسي راني مزباليها في الامتحان في هذاك التمرين، شي حاجه كيلكو شوز كي كلوش اون كيلكو بار، فهمتي؟ الوغ علاش كنقلب انا هنا على لو فوليوم ديال الغاز ديالي في ديال H2. Alors, le volume de H2 est égal à la quantité de matière de H2 fois le volume molaire. La quantité de matière هي X max. Voilà. fois le volume molaire. X max حسبناه سيدي قبيله، والفوليوم عطاوه ليا في لي دوني. شنو هي X max؟ 0,71 10 à la puissance moins 2، والفوليوم مولير هو 24. غنحسبوا هادشي غنلقاو 0,17 لتر. هذا هو الفوليوم ديال d'hydrogène dégagé vers la fin de la réaction. Alors on va faire l'exercice 7. Alors le couple MnO4- et Mn2+, participe à une réaction dans laquelle l'eau oxygénée se transforme en dioxygène O2 gazeux. La première question, écrire l'équation d'oxydoréduction. Deuxième question, y a-t-il oxydation ou réduction de l'eau oxygénée? L'eau oxygénée c'est H2O2 et justifier la réponse. Troisième question, on ajoute de l'eau oxygénée à une solution aqueuse contenant les ions hydrure et moi. La coloration de la solution montre l'existence du diode. Alors, قال لك ان هذيك لا سوليسيون ولات عندها واحد لا كولور اللي كتميز I2. باش تعقلوا عليها I2 سي لا كولور ديالو كيكون مارون. صافي قبل ما تلقاوها في اكزرسيس اخر. Alors, le petit a, l'eau oxygénée est-il oxydant ou réducteur? Dans cette réaction, justifiez votre réponse. Ça marche? Petit b, sachant que les couples mis en jeu dans cette réaction sont I2 et I-H2O, H2O2, H2O, écrire l'équation de la réaction. Ça marche? Allez-y. Alors, on commence la réaction. Alors, on a deux couples ici. On a Mn au 4 mois, Mn2+, d'accord? Et H2O2, en fait O2, H2O2. Alors, allez-y, on va faire la demi-équation du premier couple. Alors, Mn au 4 mois, il va donner l'ion manganèse, Mn2+. Alors, on a 4 O. Pour équilibrer les 4 atomes d'oxygène, on va ajouter 4 molécules d'H2O. Alors, on peut remarquer on a ici un excès d'hydrogène. Alors, on a 8 atomes d'hydrogène à droite et il faut ajouter 8 protons H+. C'est-à-dire on équilibre l'hydrogène avec l'ajout de protons H+. Pour la charge, on a à gauche 8+, moins 7+, et à droite 2+. Alors, on va ajouter 5 électrons. Comme ça, on obtient 2+ à gauche et à droite. Voilà, on a équilibré la première demi-équation. Pour la deuxième demi-équation, on a ajouté ça à H2O2. D'accord? Alors, H2O2, il est transformé à O2. Alors, il est transformé à O2. On va équilibrer ça. Na O2, na O2, na. Na H2, na. Alors, on va équilibrer l'hydrogène par 2H+. Et la charge, d'accord, par 2 électrons. Et voilà, c'est ça l'équation, c'est ça les demi-équations. Alors on cherche maintenant l'équation bilan. Alors on peut remarquer on a ici 5 électrons et ici 2 électrons.
pour équilibrer le nombre d'électrons à gauche et à droite, on va multiplier la première demi-équation fois 2 et la deuxième demi-équation fois 5. Alors l'équation devient 2Mn 4 plus 16H plus 5H2O2 qui va donner 2Mn de plus 5O2 plus 8H2O plus 10H+. alors كنقدروا نشوفوا هنا ان H+ هنا وعندي هنا عندي 10 هنا وعندي 16 هنا، يعني نقص 10 من هنا و10 من هنا، تحيدات هذه من هنايا ونحيدو من هنايا، نحيدو واحد تبقى 6H+ et c'est ça l'équation oxydoréduction اللي وقعت لنا في هذه l'expérience هذه. فاهمين؟ Deuxième question, c'est quoi? Y a-t-il en oxydation ou réduction de l'eau oxygénée? Alors, il شفنا دابا رجعنا للدومي-équation H2O2. اش عطانا E2 plus 2H+, d'accord? Alors, عطانا H2O2 عطانا O2 plus 2H+, plus 2 électrons, d'accord? alors غنشوف شنو وقع في هذا لو سونس هذا. اش عندنا؟ الكوبل اللي كانت عندي هي O2 H2O2 ياك. الوغ دزنا من ريدكتور عطاتنا O2 اللي هو الاكسيدون، يعني وقعت لنا اون oxydation. La justification que on a une perte des électrons, des électrons. Alors on peut dire que H2O2 a subi une oxydation. D'accord? Subi une oxydation, car dans l'oxydation, qu'est-ce qu'on a? On a une perte d'électrons. Ça marche? يعني من demi-équation عرفنا واش عندنا oxydation ولا réduction. C'est clair? Allez, on passe maintenant à la troisième question. On ajoute de l'eau oxygénée à une solution aqueuse. يعني دابا اش درنا؟ شدينا لو اوكسيجيني وزدنا على واحد لا سوليسيون اكوز، يعني درنا H2O2 زدنا على I-. الوغ في لا كولوراسيون ديالنا ولات عندنا I2، يعني I- تحولت ليا لاش ل I2 بيان سور. H2O2 زدنا على لا سوليسيون ديالنا. الوغ لو اوكسيجيني est-il oxydé ou est-il oxydant ou réducteur dans cette réaction? Justifiez la réponse. انا سيدي ما عرفتش انا الكوبل، ما عطانيش الكوبل ديال O2 H2O2، ولكن عطاني ان I2 ترانسفورمات لاش ل I- تحولت ل I2. الوغ غنكتب هاد الدومي ايكواسيون ونشوف. I2 تحولت ل I- تحولت ل I2. الوغ عندي دو اتوم à droite ديال اليود à gauche عندي juste un seul atome. alors on va multiplier fois 2 باش نيكيليبري la charge. alors la charge c'est ندير 2 électrons. alors من demi équation ديال هاد اليود كنعرف ان عندي I2 I-. اذا شكون هو لو رياكتيف ديالي؟ هو هذا، هو اللي درت الاول، شفتوه هو اللي كاين عندي في الاول. هاد لو رياكتيف I- زدت عليه H2O2. اذا اش عرفنا في رياكسيون اوكسيدو ريدكسيون؟ الا كان عندك واحد لوكس ديال واحد الكوبل اوكس 1 غيد 1 وعندك واحد دوزيام كوبل اوكس 2 غيد 2، الا كان هاد الاكسيدون غيتفاعل مع ما غيتفاعل، واش يتفاعل مع الاوكس؟ لا، يتفاعل مع الريدكتور. الا كان عندك هاد الريدكتور هو اللي غيتفاعل اوتوماتيكمون خصو يتفاعل ليا مع الاوكس. اذا هاد I- الا كان غيتفاعل مع H2O2 غيكون الفوق ولا لتحت؟ بما ان I- كاينه لتحت ف H2O2 غتكون الفوق، يعني شكون اللي كيكون الفوق؟ هو المؤكسد، يعني هو الاكسيدون. داكور؟ دونك شنو نقدروا نقولوا في هاد لا رياكسيون؟ ان في لا كيسيون ان H2O2 c'est un oxydant. C'est un oxydant.
D'accord? La réponse, ou bien la justification, c'est celle-là, puisqu'on a la réaction avec un réducteur. Je connais le réducteur ديالي هو إيمون. باش عرفت شو réducteur حتى درت demi équation. باش درت demi équation عرفت أن I moins c'est un réducteur. وهذا c'est un oxydant. ما يمكنش يتفاعل ليا اوكسيدون مع اوكسيدون ولا ريدكتور مع ريدكتور. يتفاعل ليا دائما اوكسيدون مع ريدكتور ولا ريدكتور مع اوكسيدون. فاهمين؟ بما ان هذا ايموا راه ريدكتور، الاخر هذا اللي غيتفاعل معاه خصو يكون اوكسيدون. فاهمين؟ هاد الكوبل هذه راه هي H2O2 H2O اللي ما عارفهاش. فاهمين؟ داكوغ. دابا حنا لقينا لي كوبل ديالنا ديجا، راه غادي يقولهم لينا في لا كيسيون سويفونت. عطاونا لي كوبل ميزون جو وقال لك يخير ليكواسيون دو لا رياكسيون. نبداو بالكوبل الاولى اللي هي اي 2 اي موا، وخير الله درتها. الوغ شكون اللي الرياكتيف اللي عندي هو اي موا، غنبدا به. عطينا اي 2 2 بلس 2 الكترون، مزيان. وندوزو لدوزيام كوبل اللي هي اش 2 او 2 اش 2 زو. ونبداو بالرياكتيف ديالنا اللي هو اش 2 او 2، قلنا غيعطينا اش 2 زو. الوغ عندنا دو اوكسيجين، غنزيدو واحد اش 2 اخر هنايا، غنيكيليبريو الهيدروجين بواحد 2 اش بلس، وغنزيدو واحد 2 الكترون. سي سامبل. داكوغ. وغنديرو لو رياكتيف، غنديرو لا رياكسيون توتال ولا لا رياكسيون بيلون، ليكواسيون بيلون دو لا رياكسيون. pardon. الوغ عندنا 2 الكترون ا غوش و 2 الكترون ا droite، يعني ما عندناش مشكل في ليكيليبراج ديال لي الكترون. الوغ on va faire l'équation bilan. Alors 2i- plus H2O2 plus 2H plus qui va donner I2 plus 2H2O. Alors un que, d'accord, un que. Alors qu'on لقيت l'équation bilan ديال la réaction d'oxydoréduction ديال les deux couples. On va faire l'exercice 8 de cette série. Voilà l'exercice. Alors de la grenaille métallique de zinc de masse M est égale à 0,56 grammes, réagir avec une solution d'acide chlorhydrique de concentration C est égale à 5 mol par litre. D'accord? Alors on a le zinc, il va réagir avec la solution d'acide chlorhydrique, c'est H+. Ça marche dans la réaction de zinc avec H+. Alors, il fait les formules des couples mises en jeu. Il y a les couples qui sont la réaction. Deuxième question, les demi-couples, les demi-équations des deux couples là. Troisième question, établir l'équation de la réaction d'oxydoréduction, l'équation bilan. Quatrième question, calculer la quantité de matière initiale de zinc, Zn. Cinquième question, on a petit a, quel est le volume nécessaire de la solution d'acide chlorhydrique pour faire disparaître toute la quantité de zinc. Petit b, quel est le gaz formé au cours de cette transformation? La dernière question, quel est le volume de gaz dégagé à la fin de la réaction, sachant que le volume molaire Vm est égal à 24 litres par mol. Allez-y. En commençant par les trois premières questions, alors les couples. Alors on a bien sûr, on sait que Zn, on a le couple Zn2 plus Zn. Zn2 plus c'est l'oxydant, Zn c'est le réducteur. Et puisqu'on a H plus, alors il joue le rôle d'un oxydant. Alors le réactif de ce couple-là c'est H2. Alors on va écrire les demi-équations. Alors en commençant par les réactifs, on a les réactifs c'est le zinc et H+. Alors pour le premier couple, on va commencer par Zn. Alors Zn, il va donner Zn2+. On va équilibrer la charge par l'ajout de 2 électrons. Pour le deuxième couple, on va commencer par H+. Alors H+, il va donner H2. Deux atomes d'hydrogène. Ici, il faut ajouter un autre atome d'hydrogène. On va multiplier fois 2. Alors, on va équilibrer la charge par l'ajout de 2 électrons. Et pour l'équation bilan, bien la réaction d'oxydoréduction, on va faire la somme des deux. Alors, à gauche et à droite, on a juste deux électrons. Alors, il n'y a pas de problème. Alors, on va sommer les deux.
Alors c'est Zn solide plus 2H plus aqueux qui va donner Zn de plus aqueux plus H2 gaz. Ça marche? C'est ça l'équation de la réaction. La quatrième question, calculer la quantité de matière de zinc, et la quantité initiale de zinc. Alors, on revient à l'énoncé. Qu'est-ce qu'on a? On a utilisé une masse. M est égale à 0,56. Et la masse molaire de zinc, elle est déjà donnée dans la série d'exercices. Alors, C est égal à 56, d'accord? Alors, on trouve 0,56, c'est la masse. Bien sûr, je vais écrire la masse sur la masse molaire. Après, on va remplacer par les valeurs numériques. Alors, c'est 0,56 sur 56. Alors, la quantité de matière de zinc, initiale de zinc, c'est à peu près 10 à la puissance moins 2 mol. D'accord? Et pour le H+, N initial de H+, c'est tout simplement C fois V. On a déjà la valeur de C, mais V, ils n'ont pas donné la valeur de V. Allez-y, en passant maintenant à la question 5. A. Quel est le volume nécessaire de la solution d'acide chlorhydrique, c'est-à-dire le volume de H+, pour faire disparaître complètement le zinc. يعني باش يكون عندي Zn هو le réactif limitant. هذا الشيء اللي فهمت من هذه la phrase هذه, صافي. Réactif limitant. يعني d'une autre manière, قالوا لينا d'une manière indirecte, le réactif limitant ديالكم راه هو الزنك, تاخذوه هو الزنك. منو غنجبدو X max, صافي. Alors نكتبو نعاود نكتب la réaction ديالي, c'est Zn plus 2H plus Zn2 plus H2. Alors, pour Zn, c'est la quantité de matière, c'est 10 à la puissance moins 2. Ici, CV 0, 0. 10 à la puissance moins 2 moins x, CV moins 2x, x, x. 10 à la puissance moins 2 moins x max, CV moins 2x max, x max, x max. Alors déjà, ils ont donné que le réactif limitant, c'est Zn, c'est-à-dire ça est égal à 0. Pardon, c'est pas ça. Alors Zn, c'est ça. Alors puisque le réactif limitant, la quantité de matière finale est égale à 0. C'est-à-dire 10 à la puissance moins 2 moins x max est égal à 0. Je dois x max maintenant. C'est 10 à la puissance moins 2 mol. Très bien, مزيان. وتبعوا معايا دابا مزيان. اش بغاو هما؟ بغاو الفوليوم اللي خاصني نزيد من HCl باش يمشي ليا الزنك كامل. يعني خاصني هنايا بغاو هاد الفوليوم هذا شحال خاصو يكون باش فينالمون تخرج ليا زيرو, باش تكون اكس ماكس هي 10 لا بويسونس موان 2. يعني سي في موان 2 اكس ماكس تيغالا زيرو. خاصني نجبد الفوليوم من هاد ليغاليتي هادي. Alors, CV est égal à 2x max. X max, il est là, alors, le volume nécessaire de la solution, il y a 2x max sur C. Alors, il y a 2 fois x max, il y a 10 à la puissance moins 2. Sur la concentration C, il y a 5. Alors, le volume, c'est 4 10 à la puissance moins 3 litres. إلا حولتها لمليليتر غتعطيني هي 4 مليليتر. يعني دي نوتر مانيير خصني نستعمل من هاد لاسيد كلوريدريك غنستعمل 4 مليليتر باش يغبر ليا زد ان كومبليتمون. يعني ما نلقاش زد ان. هذا هو الفوليوم نيسيسير, يعني الفوليوم اللي خصني نزيد ديال لاسيد كلوريدريك باش دو تيل سورت زد ان فينالمون تبقى ليا زيرو هنا. فاهمين؟ حيت الا استعملت في تيغال 4 مليليتر غنلقى اكس ماكس تيغال 10 موان 2. و 10 moins 2 moins 10 moins 2 تعطيني 0, وغيكون la disparition totale ديال Zn. فاهمين؟ La question petit b, quel est le gaz formé au cours de cette transformation? هاد la question غير زادوها ونرجع l'équation ديالي غنشوف. فوالا هاي l'équation ديالي كاملة.
غنشوف شنو الغاز اللي تكون ليا. غنشوف انا عندي سوليد اكو عندي هذا غاز. الغاز اللي تكون ليا هو لو دي هيدروجين صافي. نكتبوها اليوم تما. alors le gaz formé c'est le dihydrogène اللي هو H2 صافي. هاد الغاز هذا قلنا عليه شي حاجه. قالوا لينا في لا كيسيون الاخرى حسبوا الفوليوم ديال هاد الغاز ديجاجي. باش نعرفوا الفوليوم ديال الغاز ديجاجي كنعرفوا انا لا كونتيتي دو ماتيير ديال H2 ديال الغاز ديجاجي ديالي هو الفوليوم ديالو على الفوليوم مولير. انا دابا خصني نعرف بعدا شحال هاد لا كونتيتي دو ماتيير ومن بعد نجبد الفوليوم. فاهمين؟ لقاو هادي منين غنجبدوها؟ من الطابلو دافونسمون. يلا هيا بينا نرجع الى الطابلو دافونسمون. فين هي H2؟ ها هو. شحال كتساوي لا كونتيتي دو ماتيير ديالها فينال؟ هي اكس ماكس. وشحال اكس ماكس؟ هي 10 لا بويسونس موان 2. اذا لا كونتيتي دو ماتيير دو H2 في لا فان ديال لا رياكسيون هي 10 لا بويسونس موان 2 مول. فاهمين؟ اليزي. لقينا سيدي ان ان ديال H2 من طابلو دافونسمون سايد او voilà est égal à 10 à la puissance moins 2 مول. غنشدو دابا نقلبو على الفي ديال H2. في ديال H2 من هاد ليغاليتي هادي اش غيساوي؟ هو لا كونتيتي دو ماتيير ديال H2 فوا لو فوليوم مولير اللي عطاونا في لي دوني. ها هو. alors le volume dégagé du gaz dégagé c'est 10 à la puissance moins 2 fois 24 le 25 طبعا 25 parfois يكون 24 corrigez, on dirait 24, ça marche. Alors c'est 24, 10 à la puissance, moins 2 litres. C'est ça le volume dégagé de H2. إلا بغيتي تحولها لمليليتر حولها. فاهمين؟ الوغ إلا عندك شي كيسيون خليها ليا بخصوص التمارين اللي درنا كاملين 8 تمارين في هاد لا سيري ديكزارسيس. عندك شي كيسيون خليها ليا في لي كومونتير. داكوغ؟ الوغ تهلا ليا في راسك ولا تهلاي ليا في راسك. ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو لا فيديو او ماكسيموم مع صحابكم. بون كوراج.